आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कटरा जिले के काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के एक स्कूल में शिक्षक के ऊपर हमले के चलते काटीगुड़ा थाने में दर्ज किया गया एफआईआर। जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किए जाने का किया गया मांग। मणिपुरी साहित्य परिषद के उद्योग से 24 अप्रैल को राजीव भवन में आयोजित होगा 60वां अधिवेशन। तैयारी जोरों पर। डोलू चाय बागान में बोरखोला हवाई अड्डा निर्माण को लेकर श्रमिकों में देखी जा रही विक्षोभ की स्थिति दिन दिन बढ़ रही है। आंदोलन की वारदात। सोनाई विधानसभा केंद्र के कचुदरम स्वास्थ्य केंद्र में हैरानी के शिकार हो रहे हैं दूर दराज से आए हिताधिकारी। स्वास्थ्य संचालन परिसेवा के नाम पर झेलनी पड़ रही है परेशानी। शेरजी के बंग भवन में संपन्न हुआ दिल्ली पब्लिक स्कूल का चौथा प्रतिष्ठा दिवस। शिक्षा की मान उन्नयन में विशेष भूमिका पाल कर रहा है डीपीएस, कहा प्रमुख अतिथि डीआईजी कंकन ज्योति सैकिया। अब समाचार विस्तार से। काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के 243 नंबर सहिदपुर स्कूल के शिक्षक सुकेश पाल के ऊपर विद्यालय में अनाधिकार प्रवेश करते हुए 6 दल के एक गिरोह ने उनके ऊपर हमला चलाया और उन्हें शारीरिक निग्रह भी किया। घटना को लेकर पूरे इलाके में दुखद माहौल छाई हुई है। आरोपी बापन राय सहित 5 अभियुक्तों को काटीगुड़ा थाने में एफआईआर के तहत एक मामला दायर किया गया है। उनके खिलाफ जल्द से जल्द गिरफ्तारी का लोग मांग भी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि एक छात्र को शिक्षा के दौरान कुछ कड़ी कार्रवाई किए जाने पर छात्र छात्रा के परिवार शिक्षक सुकेश पाल पर हमला बोल दिए और उन पर शारीरिक निग्रह भी किया। वारदात को लेकर स्कूल के शिक्षक शिक्षिका तथा अभिभावकों में भी काफी क्षोभ की स्थिति छाई हुई है। बहरहाल काटीगुड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। আমার নাম সুকেশ পাল, 243 সোদপুর এলপি স্কুলের। আচ্ছা, আজকে যে আপনার থানায় আইছেন, কে লাগে আইছেন, কিসের লাগে আইছেন? ঘটনাটা হলো আমার স্কুলে ছাত্রর গার্জেন কিছু স্কুলে আইয়া আমারে মারপিট করছে, এটার জন্য আমি আইছি। কে লাগে মারপিট করছে আপনারে? স্টুডেন্টের পড়াশোনা একটু উৎপাত করছিল আর তোর লাগে আমি পুরানা পড়া তারা ধরাইছি, তারা করতে পারছে না, এর জন্য আমি পায়ে একটু শাসন করছিলাম তারা, ওটার জন্য তারা। ওই ছাত্রের পরিবারে তো কয়জন আসছিল? আসছিল তো তারা 3 জন, মেয়ে মানুষ, ছেলে মানুষ 3 জন। তারাই আপনারা কিছু করছে? মানে কি দিয়ে আপনারা মারামারি করছে? মারপিট করছে, ঘুষাঘুষি করছে, লাঠি দিয়ে মারছে কানে, এই জায়গাটা লাঠির ছেলে দিয়ে লাঠি। আপনি স্কুলের হেডমাস্টার নি? আমি আপনি কি দেখছেন? আমি যখন ক্লাসে আসছিলাম তখন তারা আইছিল, তার লগে এমনি মুখে কথাবার্তা করছে। আমি তো ভাবছি না যে অতটুকু কীরকম কিছু। তারা মাথা কথা করে, আমি ভিতরে ক্লাসে আছি আর তারা বারিন্দাত আছে। তারপরে হঠাৎ দেখা যায় মানে একটু ধীরে ধীরে আওয়াজ আর কিছু অকথ্য ভাষা সেগুলো তারা করতে। আমি বাড়ি কইলাম যে আমি তো এখানে আছি, একটু কই না আমার কিতা কোনো অসুবিধা থাকলে কিতা হয়েছে আমার ব্যাপারটা। তারা আপনার লগে মাত নাই, আমরা মাত কান লগে। হ্যাঁ, আমি বললাম তো এইগুলো ছাত্ররা দেখার আপনার বাসায় তারা বসে উঠে দরজা জানলা লাগাইল ছাত্ররা। তারপরে আমি তো মোবাইলটা বার করছিলাম, ভাবছিলাম ভিডিও সিডিও করবো। তারা কোথায় আইছে আমার মোবাইল বাড়িয়ে ভাঙিয়ে দিল, ভিডিও সিডিও হইতো। এরপরে তারে মহিলা একজনে তারে ছেলে একটা দিয়ে মারছে। পুরুষ যে কয়গুলো আছেন তার সাথে মানে দড়ি মারামারি করছে। ঘটনা কটার সময়? প্রায় 10টা কি 10টা। ক্লাসরুমের ভিতরে? ক্লাসরুমের ভিতরে। আপনি নাম কি? জহিরুল ইসলাম লস্কর। কিটা হয়েছে ঘটনাটা আমি মানে পুরো সঠিক মানে জানি না। তো আজকে মানে আমার ছেলে একটা মানে যখন এখানে ঘটনা ঘটছে তখন আমার একটা বাচ্চা বাড়ির দৌড়িয়ে গেছে জানালার দিকে বাইরে গিয়ে। এ কইছে আব্বা স্কুলে খালি মারামারি চলে, তুমি রুশি স্কুলে। তখন আমি স্কুলে আইছি, আবার পরে দেখছি যে আমার এখানে মানে গ্রামের মানে 2-3 জন মানুষ আসলা। আব্দুল কালাম নাম একজন, আরও মানে মহিলা 2 জন, এটার নাম আমি জানি না।
তখন এরা মানে আমার ওখানে কইছে যে মানে মাস্টারটি তো তোমার স্কুলের মানে মাস্টারটি মারিয়া ওখানে মানে পুকুর গ্রামের মানুষে গেছে গিয়া 4-5 লোকে তখন এটা তো বহুত বেজুত অবস্থায় মারামারি করছে এখন কিতা করতে তুমি ওটা অতিরিক্ত সমাধান করো না তো মানে জিনিসটা লম্বা হয়ে যাব। आने वाले 24 अप्रैल को सिलचर के राजीव भवन में मणिपुरी साहित्य परिषद के उद्योग से 60वां प्रतिष्ठा वार्षिकी अधिवेशन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा से दूसरे कई बड़े हस्ती इस कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद देखी जा रही है। इस संदर्भ में तैयारी पर्व के चलते 23 अप्रैल को कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और तैयारी लगभग पूरी हो गई है। অনুষ্ঠানটার ব্যাপারে একটু কিছু বললে ভালো ছিল। মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ আসামের 22তম বার্ষিক সম্মেলনের ব্যঞ্জন দিন আপনার দিন যে সবাই 23 তারিখ এবং সিনাবাবু ও সিনাবাবু একটু পিছাই না শনিবার এবং রবিবার এই 2 দিন ব্যাপী যে আয়োজন করা হয়েছে এটার প্রথম পর্যায়ে আমরা ফ্ল্যাগ উত্তোলনের মাধ্যমে উদ্বোধন করলাম এবং অনেক কার্যসূচি আমাদের রয়েছে। সিনাবাবু একটু পিছাই না আপনার হাতে আমি ভিডিও 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 আপনার ওদিকে যাচ্ছেন দেও 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 না তুমি তো আমার নিজের মানুষ। এরপরে জেনারেল অ্যাসেম্বলি বসবে, জেনারেল অ্যাসেম্বলি বসার পর बोरकोला विधानसभा केंद्र के डोलू व आसपास के क्षेत्र में निर्धारित हवाई अड्डा बनाए की जमीन अगर हवाई अड्डा बना लिया जाता है तो इस क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र के लोगों के कर्म रोज यानी रोजगार के जरिया बंद हो जाएगा। इसी मुद्दे को सामने रख कई श्रमिक संगठन के कार्यकर्तागण लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि श्रमिकों को जल्द से जल्द सुचारू रोजगार का साधन दिया जाए, तत्पश्चात लालबाग क्षेत्र में हवाई अड्डा बनाया जाए। लालबाग क्षेत्र से हवाई अड्डा दूसरे क्षेत्र में ले जाने के लिए भी श्रमिकगण आंदोलन कर रहे हैं। बहरहाल शनिवार को सुबह 10 बजे श्रमिकों ने एक बार फिर से मैनागढ़ नाचकर में समवेत होकर विक्षोभ प्रदर्शन किया और सरकार के समक्ष इस संदर्भ में अपील भी की। नमस्कार, কালকে আমরা তো ডিসি অফিসে গেছিলাম, যাওয়ার পরে নাগর, লালবাগ, ডলুর এবং ডলুর পঞ্চায়েতও ছিল। থাকার পরে পঞ্চায়েতরা যাই যে আমরাকে যে নম্বর থেকে নিয়ে গেল পঞ্চায়েতরা নিয়ে যায় যে মানে আমরাকে ওরা যায় পঞ্চায়েত বডি এক সাইডে বসে গেল, কিন্তু আমরাকে শ্রমিকরাকে যে নিয়ে যাওয়ার পরে ওরা তো বলতো কিছু একটা, আমরা যদি শ্রমিক হয়ে করে বলছি যে ম্যাডাম আমরা জোরহাট করে বিলম্ব করে বলছি যে আমরা যাহাতে এয়ারপোর্টটা আমাদের এখান থেকে আমাদের সরে নিয়ে যাওয়ার লাগে, সেই সময় ডিসি ম্যাডাম বলে উঠছেন আপনি বেশি বলছেন, আপনি এখান থেকে সরে যান। আজকে আমি বাচ্চা কাচ্চা জন্ম দিয়েছি, জন্ম দেওয়ার পরে দিব, কিন্তু আমরা চারা গাছে আমরা প্রাণ দিব, আমরা এয়ারপোর্ট মানছি নাই আর মানবও নাই। আমাদের যদি প্রাণ যেতে হয় তো আমাদের চারা গাছের উপরে যাবে। আজকে আমাদের বাপ দাদা 14 সিঁড়িকে এনেছিলেন চারা গাছ দেখাই করে, চারা গাছ দেখাই যে চারা মিলাইলে টাকা পাবে। আজকে যখন আমাদের চারা গাছটা থাকবে না তো আমরা টাকা কোথায় পাবো বা আমরা বাঁচবো কি নিয়ে আর থাকবো কি নিয়ে? আমরা এই বলে আমরা ডিসি ম্যাডামকে বলে আমরা নাই মানছি নাই আর মানবো নাই বলে করে আমরা এখান থেকে বাইরে। सोनाई विधानसभा केंद्र के कचुदरा मॉडल अस्पताल में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें सुबह 9 बजे से 3 बजे तक स्वास्थ्य कर्मियों ने अहम तौर पर कार्य किया। इसी दौरान सोनाई क्षेत्र के कई इलाके से हजारों लोग इस क्षेत्र में जुटे। कई क्षेत्र में लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ी, क्योंकि आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाने के क्षेत्र में जो बात कहा गया था, इस क्षेत्र में कोई कार्रवाई नहीं किया गया, जिसके चलते दूर दराज से आए लोगों में काफी नाराजगी का माहौल देखने को मिला। আমার নাম মাম্পি কেওট স্যার, আমি আইসি মতিনগর থেকে, আমরা ব্লক থেকে কইছি এখানে যে আয়ুষ্মান কার্ড বানানি হইব। তা আমরা আইসি, আমরা 10টার সময় আইসি এখানে, আওয়ার পরে এখানে দেখলাম কোনো কার্ডের ইয়ে না, এখানে মানে টোকেন দেওয়া হইতে আসে। তো আমরা টোকেন লইলাম যে কি যেন কার্ড বানানি যাইব। এরপরে আমরা ভিতরে গেলাম, ভিতরে যাওয়ার পরে না এখানে ডাক্তার দেখা নিব, তো এরপরে আরেক জায়গা গেলাম, তো এইখানে কিটা যে না কার্ড বানানি হইব না, আগের পুরানা কার্ড থাকলে এটা রিনিউ হয়। তো এরপরে আমরা ভিতরে গিয়ে যে গেলাম, বলে না এখানে কোনো জাতির কার্ড ইয়ে হয় না। আমরা সকাল থেকে এলাম যে এখানে কার্ড বানানি যাইব কে, হ্যাঁ সকাল থেকে এলাম, কোনো কার্ড বানানি চায় না।
सिलचर के बंगावन में दिल्ली पब्लिक स्कूल के चौथा वर्षपूर्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में डीआईजी कंकन ज्योति सैकिया मौजूद थे। इसके अलावा शुभ्रांशु शेखर भट्टाचार्य, विवेक पोदार सहित स्कूल की अध्यक्षा कालिका प्रसाद राय, बधू से हस्तीगण की मौजूदगी में प्रदीप प्रज्वलन किया गया। बाद में छात्र छात्राओं ने कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर दर्शक श्रोताओं का दिल जीत लिया। भावगंभीर वातावरण में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसके चलते छात्र छात्रा, अभिभावक तथा शिक्षक शिक्षिका व अतिथियों के बीच खुशी की माहौल देखने को मिली। और इस कार्यक्रम में डीआईजी कंकन ज्योति सैकिया ने कहा कि शिक्षा के विकास के क्षेत्र में तथा छात्र छात्राओं को सही भविष्य निधि गठन किए जाने के क्षेत्र में दिल्ली पब्लिक स्कूल एक अहम भूमिका पिछले 4 वर्षों से निभा रहा है। Activities and honing the innate talent of students. The city was already aware somehow that DPS Society was going to extend its branch at Silchar, raising more anticipation, expectations and uncertainties among the dwellers. With dedication in my heart and resolution in mind, I, along with my crew, held the reins of DPS, dealing with the mood swings of children and coaxing them back to their studies, or be it dealing with the internet issues when raised concern by the school authorities over the same, the parents. That we would preserve our nature. I wish the management, teachers, staff, students, and in fact the parents of Delhi Public School Silchar all the very best for the coming days. DPS Silchar is one premier school of Silchar, and where the various students in and around Greater Silchar used to come for their study. But I like to reiterate that for the devotion and hard work on the part of teachers and management dimensions. While saying something on Foundation Day, I should not miss thanking the founders of this great institution who had a vision of imparting such high quality education to the students. Without their vision and constant support and blessings, the institute would not have become what it is today. Special thanks also go out to the teachers who have been in the institution even since. बदरपुर के श्री श्री राधा गोविंद जी के अखाड़े में 16 पर हरिनाम संकीर्तन आयोजित किया जा रहा है। बृहस्पतिवार 21 मार्च से 16 पर हरिनाम संकीर्तन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों की भीड़ बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। हजारों के तादाद में भक्त प्राण लोग इस कार्यक्रम में जुट रहे हैं। रविवार भोर 5 बजे ये कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। Yeah.
এটা লইয়া ভিতরটা মারিয়া करीमगंज जिले के दुर्लभ चौड़ा एएससीबी कॉलोनी में रहने वाले रुमा सिन्हा के ऊपर उनके पति संजीव सिन्हा द्वारा गैर जिम्मेदाराना अत्याचार किए जाने के मुद्दे को लेकर परिवार सदस्यों में नाराजगी का माहौल छाया हुआ था। आपसी पारिवारिक रंजिश के चलते आखिरकार पति संजीव सिन्हा ने रुमा सिन्हा के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने का कोशिश किया, जिसके चलते उसकी माता ने बचा लिया। बहरहाल मुद्दे को लेकर थाने में एक एफआईआर दर्ज किया गया है और पारिवारिक इस झगड़े की वारदात को आखिरकार थाना मामले तक पहुंचने पर तथा हत्या के प्रयास किए जाने पर लोगों में काफी नाराजगी का माहौल बना हुआ है। संदर्भ में पीड़ित प्रभावित रुमा सिन्हा ने पत्रकारों के समक्ष विस्तारित खुलासा भी किए। ঘটনা আপনার লগে করছিল আমার লগে হচ্ছে কে করছিল আপনার লগে আমার স্বামী ঘটনাটা কি তা একটু বিস্তারিত কইবেন তো কালকে 10টা 10:30 নাগাদ সকাল স্কুটি নিয়ে আমার স্বামী স্কুটি নিয়ে আইছে আয়া আমরা পুকুর পাড়ের সামনে দাঁড়াইলো দাঁড়ানোর পরে আমারে ডাকছে ডাকার পরে আমি বাইরে হইলাম বাইরে হওয়ার পরে আমারে কইলো আমি যে মোবাইলটা দিছিলাম তোমারে ওই মোবাইলটা আমার লাগে ওই মোবাইলটা আমার লাগে ওইটা আমারে দাও। তো আমি কইলাম যে ঠিক আছে মোবাইল দিতাছি আমার এক দুইটা একটু ইম্পর্টেন্ট নাম্বার আছে ওই নাম্বার দুইটা আমি নিয়েই আমি দিতাছি লইয়াই আমি দিতাছি এই কথা কইলাম কই আমি দাঁড়াইছি। তো আমার স্বামী কইলো যে এত দূর থেকে কেন একটু সামনে আও বা একটা কথা আছে। তো আমি একটু আগবা মানে একটু সামনে গেলাম যাওয়ার পরে কইলো ছেলেরও স্কুলের বই আইছে তো ফোন করছিলাম এই কথা খালি আমারে জিগাইছে। তো জিগানির পর আমি কইলাম না আমি ফোন তো করছি না করুম এই কথা কোয়ার লগে লগে আমার স্বামী কি করলো আমারে মানে টাইনা নিজের দিকে নিয়ে গেল হে যেখানে আসিল পুকুর পাড়ে দাঁড়ানি এখানে নিয়ে গেছে নিয়া টাইনা ধইরা আমারে আমার মাথার থেকে মানে পেট্রোলের বালতিটা পুরো উল্টায় ঢাইলা দিছে। পেট্রোল কই থেকে পেট্রোল হে বালতিতে আগের থেকে আনছিল এটা তো আর আমরা দেখছি না স্কুটিতে রাখছিল এটা আমরা দেখছি না স্কুটি নিয়ে আইছিল স্কুটি নিয়ে আইছিল পেট্রোলের বালতি রাখা ওখানে আমরা দেখছি না। তো আমারে মানে সামনে নিয়া হে টাইনা আমারে ধরলো ধইরা এক হাত দিয়ে আমারে ধরছে আর এক হাত দিয়ে আমার উপরে পেট্রোলের বালতিটা পুরো একবারে মাথার থেকে শুরু করে ঢাইলা এরপরে পকেট থেকে লাইটার বাইর করছে লাইটার বাইর করে কইলো আজকে জ্বালায় দিবি। এটা কোয়াতে সব মা বাবা সব দৌড়াইয়া গেল গিয়া সবাই বাঁচানোর চেষ্টা করলো চিৎকার দিলাম চিৎকার দেওয়ার পরে আশেপাশে সব মানুষ আয়া জমলো জৈমা আমারে মানে হের কাছ থেকে ছুটাইয়া সরাইয়া নিল। शिवचर के अवलिया बाजार क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के कार्यालय में सदस्य भर्ती अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन करीब 500 से भी ज्यादा लोग हाजिर थे और 50 लोगों ने सदस्य पद ग्रहण किया। सूत्र के अनुसार कई क्षेत्रों में आम आदमी दल के डिस्ट्रिक्ट कमेटी गठन किया जा रहा है और जिसके चलते बड़े पैमाने पर लोग भाग रहे हैं। कार्यक्रम में अनवर हुसैन लश्कर तथा संपादक डॉक्टर तारिकुल हुदा मजूमदार मौजूद थे। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला। অভিযান যারা সদস্যবর্তী অভিযানের সঙ্গে আমরা আজকে একটা কমিটি ফর্ম করছি যে কমিটিটা হলো যুব কমিটি। আপের একটা উইং আছে ইউথ উইং এই ইউথ উইংটা আমরা গঠন করছি 17 জন সদস্য বিশিষ্ট একটা কমিটি আজকে গঠন করে নিয়েছি। তো আগামী দিনে আপনারা কী কী পদক্ষেপ হাতে নেবেন আম আদমি পার্টির তরফ থেকে? আমরা যে ইউথ কমিটি যেটাকে বানানো হচ্ছে এটা প্রত্যেক কনস্টিটিউয়েন্সিতে ওদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে প্রত্যেক কনস্টিটিউয়েন্সিতে ওরা এই যে আকাশ ছোঁয়া মূল্যবোধ যেটা নিয়ন্ত্রণ আনা যাতে সমাজের মানুষটা সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে এটা আর্জি করছেন আপনারা সরকারের কাছে আমরা এটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আর্জি জানাচ্ছি। অন্যত আমরা আম আদমি পার্টি বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি নেব এই 2 দিন আকারের ভিতরে আমার জন্য না যদি আসে আপনারা আন্দোলন আমি আম আদমি পার্টি কাছাড় ডিস্ট্রিক্টের তরফের পৰা আমি এটা 50 জনীয়া এটা ইউথ কমিটি बड़खोला स्वास्थ्य केंद्र के उद्योग से बड़खोला 672 नंबर विजयपुर बलरामपुर पाठशाला में आयुष्मान भारत के ब्लॉक हेल्थ स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में चिकित्सक गौतम बनिक, बीपीएम शामीम अख्तार चौधरी, बीसीएम रिजाउल इस्लाम करीम, फार्मासिस्ट ध्रुव दास, लैब टेक्नीशियन
रोहन जीतनाथ तथा दूसरे हस्तयोन मौजूद थे। इस कार्यक्रम में करीब 1049 मरीजों को देखा गया और निःशुल्क तौर पर दवाई भी वितरण किए गए। যেহেতু এখানে ফ্রি চেকআপ অ্যান্ড ফ্রি মেডিসিন অ্যান্ড সাথে ডিজিটাল হেলথ কার্ড একটা দেওয়া হচ্ছে, তারা সব বেনিফিশিয়ারি যারা আইতেছে তারা লগে আধার কার্ড নিয়ে এবং নিজস্ব মোবাইল নম্বরটা আছে, আর পরে তারা এখানে আধার কার্ড যারা আছে এরা ফ্রি ট্রিটমেন্ট মানে ল্যাবটা টেস্ট করে দিচ্ছে তাদের সব। প্রোগ্রামটা মানে সম্পূর্ণ ব্যবস্থা হয়ে আছিল আমাদের মেনলি ডিস্ট্রিক্ট অথরিটি থেকে আমরা পাওয়া হয়েছে যে এখানে একটা মেলা অ্যারেঞ্জ করার লাগি, তো আমরা বিপিএমইউ স্টাফ যারা আছি আমরা সবাই মিলে এখানে সবার সাহায্য সহযোগিতা এবং ডিস্ট্রিক্ট থেকে আমাদের সঞ্জীবনী বা এমএমইউ টিম বা ডিস্ট্রিক্ট অথরিটি আমাদের অনেক হেল্প করেছে। এটা সবাই मिलिए আমরা এখানে মেলাটা अरेंज করছি। हालाकांदी शहर के 9 नंबर वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना के घर वितरण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर घोटाले किए जाने के आरोप लग रहे हैं। जल्द से जल्द इस मामले की सुचारू जांच किए जाने का मांग रखा है। भारतीय युवा मोर्चा के जिला कमेटी ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान जिला कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने जिला उपायुक्त रोहन कुमार झा के साथ मुलाकात कर इस संदर्भ में स्मारक लिपि प्रदान किया और मामले की छानबीन का मांग भी रखा। আবাস যোজনা হাইলাকান্দি শহরে আমরা একটা গুরুতর করাপশনের আমরা লক্ষ্য করেছি। আমরা দেখতে পেরেছি হাইলাকান্দি 9 নম্বর ওয়ার্ডে প্রায় 6 জন মুসলমানের নাম এই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাতে আছে। বিষয় হচ্ছে কি হাইলাকান্দি 9 নম্বর ওয়ার্ডে মুসলমানদের ঘর নাই বললেই চলে, একটা বা দুটো ঘরই পরিবারই আছে মুসলমান মানুষ। তো আমাদের সন্দেহ হলো যে কীভাবে এখানে মুসলমান পরিবারদের নাম এই ওয়ার্ডে আসতো। তার মানে হচ্ছে গিয়ে যে কোনো না কোনো জায়গায় একটা বিরাট চক্রান্ত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাকে নিয়ে। তাই আজ আমরা জেলা শাসকের কাছে একটা স্মারকপত্র প্রদান করেছি সঙ্গে কিছু আমাদের তথ্য দিয়ে, আর আমরা আবেদন রেখেছি যে এটার উপরে একটা এনকোয়ারি কমিটি তৈরি করে একটা এনকোয়ারি করা হোক যে এই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা কীভাবে প্রকৃত হিতাধিকারীদেরকে বঞ্চিত করে এই ধরনের ইলিগ্যাল কাজ করা হলো, কিভাবে হলো বা কারা করলো, এটা তদন্ত হওয়া খুবই প্রয়োজন। কারণ আমরা কোনোভাবেই কোনো ধরনের অবৈধ কাজ আমরা বরদাস্ত করব না। हाइलाकांदी शहर के तरुण संघ प्रेक्षागृह में जाने माने कवि तथा एसएस कॉलेज के इतिहास विभाग के सहयोगी अध्यापक देवव्रत चक्रवर्ती द्वारा लिखे गए काव्य ग्रंथ सखी मुद्रा तुम्ही पारा पार का आनुष्ठानिक तौर पर उन्मोचन किया गया। इस कार्यक्रम में हाइलाकांदी सम्मिलित सांस्कृतिक विकास मंच के वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद थे तथा प्रकाशक बासव राय भी इस क्षेत्र में मौजूद रहे। कार्यक्रम में अगरतला अक्षर पब्लिकेशन के कर्णधार शुभव्रत नाथ ने अहम भूमिका निभाते हुए कार्यक्रम को अंजाम दिया और मंच पे आसीन लोगों को श्रद्धा व्यक्त करते हुए सम्मान भी प्रदान किया गया। কিছু বাকি থেকে যায়। এই যে তোমাদের ভাষা খুব ক্যাডবেরি, এটা তিনি লিখেছিলেন। কলকাতার যে মান্য চলিত ভাষা, যাকে আমরা বলতে পারি কৃষ্ণনগরের ভাষা, সেই ভাষাটা খুব ক্যাডবেরি। কিন্তু এরপরে বাংলা ভাষা শুধু কলকাতায় এসে বাংলা সাহিত্যের যে নির্দিষ্ট কেন্দ্র যদি কলকাতা ধরি, তার বাইরেটাই এখন বাংলা সাহিত্যের মুখ হয়ে উঠেছে। এটা আমার মূল বক্তব্য প্রথম। এবং দ্বিতীয় হচ্ছে তাহলে কিভাবে, তাহলে কি সেই কেন্দ্র যারা কেন্দ্র হয়ে উঠেছে শিলচর, এই যে আমাদের যে উত্তর পূর্ব এবং ঢাকা সহ বাংলাদেশ, এটাই হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের এখনকার প্রান্ত এবং এরাই হচ্ছে কেন্দ্র। কিভাবে কেন্দ্র, সবকটা প্রান্ত মিলিয়ে একটা কেন্দ্র তৈরি করছে। त्रिपुरा राज्य से गुवाहाटी ले जाए के दौरान बड़े पैमाने पर फेंसिडिल नशे की बोतल जब्त किया गया है। डीटीडीसी कैरियर के माध्यम से फेंसिडिल प्रचार किया जा रहा था। 6 चक्के वाले एक कंटेनर गाड़ी में डीटीडीसी कैरियर के नाम पर साइन बोर्ड लगाकर गुवाहाटी से धर्मनगर भाया अगरतला फेंसिडिल प्रचार किए जाने के प्रयास में पुलिस प्रशासन ने खुफिया छानबीन के दौरान यह सामान धर दबोचा। AS 25EC 8334 नंबर के कंटेनर वाहन को जब्त किए जाने पर बड़े पैमाने पर इस दिन फेंसिडिल जब्त किया गया। যেটা রুটিন চেক আপ ডিউটি, যেটা চুরাইবাড়ি ওয়াশফোর্সের সম্মুখে সর্বদা যেটা হয় আর কি। তো সেই মধ্যে আমরা গতকালকে রাত্রিবেলা আমরা এই নাকা ডিউটি করতে নেমেছিলাম স্টাফ সহ। তো আজকে সকালবেলা 4টার দিকে
ডিটিপিসি কোরিয়ারের একটা গাড়ি, নাম্বারটা হচ্ছে AS25BC 8334। তো গাড়িখানে এসে আমাদের নাকা পয়েন্টে এসে উপস্থিত হয়। গুয়াহাটির থেকে এসেছিলো, গুয়াহাটির থেকে ওই মালগুলিও ওখান থেকেই লোড করেছিল ডিটিডিসি কুরিয়ার থেকে। আসার পরে আমরা গাড়িখানা চেক করি, চেক করে গাড়ির থেকে আমরা 5 কার্টুন অবৈধ ফ্যান্সিডিল পাই, যাতে 720 বোতল ছিল। তো ড্রাইভার ও হ্যান্ডম্যানকে আমরা ওই বিভাগে জিজ্ঞাসাবাদ করি যে মাল ওখান থেকে গুয়াহাটি থেকে লোড করে ত্রিপুরাতে আগরতলাতে নিয়ে যায়। আমাদের ইনভেস্টিগেশন অব্যাহত আছে, তাদেরকে আমরা করায়ত্ত করেছি। গাড়ি করে আমরা ডিটেন করে কাউকে আটক করে গাড়িরই ড্রাইভার আর হ্যান্ডম্যানকে আমরা আটক করি। তাদের নামটা কি? নাম তো যে ওই গাড়ির যে ড্রাইভার ছিল মজিবুর রহমান, তার বাড়ি হচ্ছে গোয়ালপাড়া, আর তার হ্যান্ডম্যান হচ্ছে শফিউল মিয়া। শফিউল বহু বাড়ি হচ্ছে গুয়াহাটি। তো ওদের দুজনকে আমরা করায়ত্ত করেছি। NDPS মানে আমরা কেস নিয়েছি রেজিস্ট্রি, ইনভেস্টিগেশন তো অব্যাহত আছে। समाचारों में लेते हैं छोटा सा विराम। Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati. The only Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati. The only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history, and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট, শিলংপট্টি রোড, শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত, টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে
আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में पिछले 70 सालों से अपने घर में रह रहे लोगों को खदेड़कर उनकी क्षेत्र सरकारी जमीन की शिनाख्तकरण किए जाने पर इलाके के लोगों में क्षोभ की स्थिति देखने को मिल रही है। कुछ ऐसा ही माहौल कछार जिले में भी चल रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन नाम के गोदाम स्थापन किए जाने के मुद्दे को सामने रख यह कार्रवाई को अंजाम दिया रहा है। बोरखला विधानसभा केंद्र के अड्डा बोले ग्राम में इस वारदात को लेकर जमीन के मालिक रामप्रवेश ग्वाला, जयनाथ ग्वाला, ईश्वर भाई ग्वाला व दूसरे कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। मंतव्य की नमस्कार, আমার নাম রাম হরেশ বালা, আমি এক্স সার্ভিসম্যান আসাম পুলিশে। গত একদিন कितना तारीख रे बाबू 16 মার্চে আমার ভাতিজাই আমারে ফোন করিয়া কইছে যে কাকু আমি তো কাঠালে থাকি, আমার ভাতিজাই কইছে যে কাকু সেটেলমেন্ট অফিসার স্যার আইসেন আর তার লগে কয়েকজন সিভিল ড্রেসে কতজন মানুষ আইছে, তার পাটোয়ারি স্টাফও হইতে পারে। আমি বললাম সেটেলমেন্ট স্যার কে, এক কেমনে বুঝে তার দেশ থেকে কালেক্ট করতে পারছে নামগুলা, যে বলে এটা কুমার গৌরব দাস। বলে আচ্ছা কী হয়েছে, বলে তারা এইভাবে জমি
মাপযোগ করে তারা করে এটা একটা কোম্পানির নামে দেওয়া হইব, এটা বলে খাস ল্যান্ড। এবারে তুমি বাধা দিছো না বলে, আমি বাধা দেওয়া সত্ত্বেও স্যারে কইছেন কি তার বলে না না এটা খাস ল্যান্ড, এটা কোনো বাধা বিঘ্ন চলবে না, এটা আমরা করব, আমি এটার ব্যবস্থা করবো। তো হে কইছে যে স্যার গার্জিয়ান নাই, কমসে কম গার্জিয়ানদের সাথে কথাবার্তা করিয়ে তারপরে ব্যবস্থা করুন। বলে না এটা আমরা পরে গার্জিয়ানদের লোক মানব। দেখা যায় যে টাইম কোনো নোটিশও দিছেন না, আমারে কোনো ইনফরমেশনও দিছেন না গার্জিয়ানদের না দিয়া, কেন তারিখ আইলে রে বলে তা তো ভালো হবে না, সেই তাই স্যার বলে এখান থেকে চলে গেলেন। তারা মানে কতটুক মানে জমি আপনারা কতটুক জমি দিছে? টোটাল জমিন মোটামুটি 5 বিঘা। 5 বিঘার উপরে মানে তারা পিলার মারছে? হ্যাঁ, জন 3 জনের জমি গেছে, তো আমার জমি মোটামুটি 5 বিঘা, সেই হিসাবে আরো 2 জনের জমি 5 বিঘা 5 বিঘা। তারা আরো আইবা কইছে নাকি, মানে আসবে বলে? লাস্ট মোমেন্ট স্যার পাটোয়ারি আসে বলছে আপনাকে স্যারে ডেকেছেন, চলেন গাড়ি যেতে। কি ব্যাপার স্যার? না আপনাকে আমি বহুত খারাপ পেয়েছি, আপনার তো বহুত নাম করেছিলাম, কিন্তু আপনি তো এরকম ব্যাপার না স্যার, এটা ব্যবহার তো খারাপ না স্যার। আপনি যেহেতু বলেছেন যে গার্জিয়ান সাথে আলাপ আলোচনা করে ডিসকাস করে কাজটা করবেন, আপনি হঠাৎ করে আসে করে এই ফ্ল্যাটটা মারে দিলেন, ওনার বাদে আপনি বলছেন যে এটা ঘরগুলো ভেঙে দেবো বেশি মানে অবজেকশন দিলে। বলছেন ঠিক আছে, আমি এখন বিহুর সময় চলে যাচ্ছি, আপনি এক কাম করবেন, বিহুর বাদে পিছন দিকে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। कछा जिले के धोलाई विधानसभा केंद्र में अग्निकांड के वारदात के चलते 5 लोगों के घर पूरी तरह आग में जलकर आग का ढेर बन गया, जिसके चलते परिवार सदस्यों में मातम की माहौल छा गई। बिजली के शॉर्ट सर्किट के चलते हुए अग्निकांड के दौरान लोग घर के कोई भी सामान नहीं निकाल पाए। बहरहाल इस संदर्भ में धोलाई के विधायक तथा जिला प्रशासन से सहयोगिता का अपील आवासीय क्षेत्र के पीड़ित प्रभावित लोग कर रहे हैं। আমি দিছি দৌড়, আমার ফুটো তাই বেঠে দিছে দৌড় দিয়া হয়েছে কিটা হয়েছে হয়তো ওইটা ভালো গো আগুন ধরলেছে। আমার হস সবাই মারছে টান হইয়া ফাঁসি গিয়া ফালাইতে আস্তা করো হক ফুটা ধরছে আমার হাতি আগুন। আর তো জানে দৌড়া দৌড়ি শুরু খার যান কুম্পায় বাঁচাইতে নাই লুইতাইনি বুড়া টানি তাইনি সামান টানি তামনি উঠে বেউসে ও জায়গায় যেটা ফাঁসি বসে এর তখন তো তা হইল ঘটনাটা শুরু হয়েছে সামান বাড়ছে আগুনটা মানে কিতাব তো আগুনটা লাগছে তো জিনিসের সময় আসলো না। কারেন্ট থেকে নছিল, কারেন্ট তাই খালি সময় গেছে, যাওয়ার পরে সিসিলে শুরু হয়েছে, আগুন লেগেছে বুঝুন কারেন্ট থেকে আগুন লাগছে। কারেন্ট থেকে আমরা দৌড়ে গেছি গিয়া এই জোটা ফেলাইছি গিয়া আমরা বেরেলটা ফালানোর পরে অন্য লাইনম্যান তো নগদ দিয়েছে, তাই ফোন করে করছেন কারেন্টর লাইনকো খাটো জলদি খাটো ফোন করছে খাটোটা জানি না তারে আমি ওরা দুইয়া করে জলদি ফোন করে হয়ে আমরা লাগিয়েছি পানি মারা একটা লুস্কান হয়েছে তো 60টা পরিবারে এই বাড়ি 60 পরিবারে তো প্রচুর মাল সামান আছে। एनामुल्लाह लश्कर जो कि आईडीएफ के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उनके अश्लील वारदात को लेकर लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। तो इसी दौरान उनके कुछ सहयोगी आने वाले दिनों में पीड़ित प्रभावित अभियोगकारी महिला के ऊपर कार्रवाई किए जाने के तनाव दे रहे हैं और उन्हें एक धमकी के रूप में भी बातचीत कहा जा रहा है। मुद्दे को लेकर कई पहलुओं के बारे में थाने में एफआईआर तो दर्ज किया गया, लेकिन इस वारदात से जुड़े गवाह महिला इन दिनों खुद को असुरक्षित महसूस करते हुए जिला प्रशासन के समक्ष अपनी सुरक्षा की मांग किए हैं। আমার নাম তসলিমা তাইমুর। বিগত কয়েকদিন আগে আমি শিলচর এসপি ম্যাডামের কাছে গেছিলাম, তার লগে সাক্ষাৎ করিয়ে আইছি, লিখিত কপি দিয়েছি এনামুল্লার বিরুদ্ধে। এখন নিউজও শুনছি যে এই লম্পট এনামুল্লারে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। এর লাগিয়ে আমি খাসার প্রশাসন এবং এসপি ম্যাডামের কাছে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইলাম। এখন এনামুল্লার সাঙ্গবাঙ্গ যারা আসুন তারা আমার হ্যারাসমেন্ট করতা যে হে জেল থেকে বারোটির পরে আবার আমার পিছনে লাগতো। তো আমার 2টা বাচ্চা লইয়া আমি খোলা আকাশের নিচে খুব অসহায়ভাবে আছি। এর লাগি খাসার পুলিশ প্রশাসন এবং এসপি ম্যাডামের কাছে আমার বিনম্র অনুরোধ যে তাড়াতাড়ি না ছাড়ার লাগিয়া আর তার উপযুক্ত ন্যায় বিচারটা করার লাগিয়া।
बांसकांदी क्षेत्र में एक असामाजिक व्यक्ति द्वारा एक महिला को जानलेवा हमला किए जाने के साथ साथ कई अशुभनीय वारदात से जुड़े रहने पर लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। सूत्र के अनुसार यह व्यक्ति पिछले कई वर्षों से गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई पर जुड़ा हुआ था। कई बार पुलिस ने इसको गिरफ्तार भी किया। इसके पास से पिस्तौल बरामद किए गए, तेज धार वाले हथियार भी अक्सर बरामद किए गए, नशे के सामान भी बरामद किए गए। लेकिन यह व्यक्ति लगातार बांसकांदी क्षेत्र में कई गैर जिम्मेदाराना गैर कानूनी कार्रवाई को अंजाम देता आ रहा है। इस मुद्दे को लेकर लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। प्रभावित आरोपी युवक ने अपने ही परिवार सदस्यों को तेज धार वाले हथियार से जानलेवा हमला कर उन्हें बहरहाल नाजुक हालात में घायल कर दिया है। उनका इलाज शिल्चर चिकित्सा महाविद्यालय में चल रहा है। इस संदर्भ में पीड़ित प्रभावित परिवार सदस्यों ने विस्तारित जानकारी प्रदान किया। वो आवासीय क्षेत्र के लोगों ने भी नाराजगी व्यक्त की। যে এটা আমরা বাসকান্দিবাসীতে আমরা কোনোদিন শুনি না এরকম ঘটনা, রিভলভারের কেস, এরপরে এই যে দাঁড়ানো অস্ত্র, গুজালির এই যে মানুষ হত্যা করা, যে একজন বিধবা মানুষ তার উপরে যে রাত্রে 8:30টার সময় যে হে দা দিয়া যে 8-9টা মানে সেদ মারছে, এরপরে এরকম কোনোদিন আমরা শুনি নাই। আর আজকে থেকে প্রায় 6 মাস আগে বাসকান্দি আইসি তারে অ্যারেস্ট করছে। তার বড় রিভলভার, ড্যাগার, পিস্তল এই সমস্ত জিনিস মানে পাইছে, জঙ্গি বলে প্রমাণ করছে। আর এই ছেলেটারে মানে আমি এটাই চাই মানে জেলের হাওলায় রইতো আর কি, এটারে বেইল না দেওয়ার লাগিয়া, মানে এরকম ছেলে তাকে এই বাসকান্দিত অশান্তি করবো। এই ছেলেটা অ্যাকচুয়ালি মূল্য এই জায়গার ছেলে নাই, জিরিবামর ছেলে এখানেও আইয়া মানে এই জিনিসটা অশৃঙ্খলা করে আর কি। যাই হোক মানে তার এরকম তার আগর অনেকটা ঘটনা আছে, এটা বাইরে হইব সবটা একটা একটা করিয়া, মানে বাসকান্দির আইসির ব্যাপারে হাতেই আছে, এটা সব বাইরে হইব একটা একটা করিয়া। তো আমি এটা কই আর আমাদের শিলচরের মাননীয় মহোদয় এসপি ওনার কাছে অনুরোধ যে এটা অতি সত্ত্বর এই মহিলার বিচারটা চাই। ঠিক আছে, এখানে আমার বক্তব্য আমি শেষ করলাম। এর যে ঘটনা তাইন মানে ইস্তারোর পরে 8:30টার সময় তাইন ঘর টাঙ্গিয়া মানে তান ছোটো বোনের বাসার যাওয়াত একা আসলা তাই না, হে পিছন দিক থেকে গেছে। এ আজকে 4 দিন থেকে সুযোগ না পাইয়া মানে কালকে রাত্রে পাইছে, 21 তারিখ রাত্রে মানে 8:30টার সময় সব মানুষ তেরাবিত ঢুকে গেছেন মসজিদও, হে একা পাইছে পাইয়া তান যে গামছা আছে এটা দিয়ে মুখ বান্ধিয়া টানে মানে মেয়ে মানুষ তো নিচে ফেলাই বুকুর মাঝে বইছে, পিস টাঙ্গিয়া বুঝাইল বার করছে, মাথার মাঝে, খানোর মাঝে, গলার মাঝে 9-10টা সেদ মারছে। হে মানে এই ছেলেটা এরকম করবো আর করিয়াও হে আগে টাঙ্গিয়া, আর তার লাগিটা কিচ্ছু নাই। তার অবস্থা কীরকম? তার অবস্থা এখন তো বর্তমানে ধরো 1 ঘন্টার মাঝে 2 মিনিট সেন্স আর প্লাস 58 মিনিট টান শেষ নাই, এরকম অবস্থা শেষ নাই, অবস্থা খুবই খারাপ। মানে এটা মানে 99%ও চান্স আছে করে পাওয়া যায় না, মানে এরকম আর কি। একটা মানুষের উপরে যখন বুঝাইল দি 10-12টা যখন সেদ মারে, এই মানুষের কিটা অবস্থা হইল। তার নাম কিটা? যে ঘটনা করছে তার নাম হইল তোমার রিপন আহমদ বড়বিয়া। আর যে আহত হয়েছে তার নাম নিয়ারা বেগম বড়বিয়া। না এটাই দাবি করি আমরা যে তার জীবনযাপন যে লোক অথবা তার ফাঁসির দাবি চাই। কারণ একজন দেখো বিধবা মানুষ, তাহলে কে দেখবো, তাহলে কে খেয়াল করবো? হ্যাঁ, এই যেটা ঘটনা করছে এটা কোনো বাসকান্তির ঘটনা হয় নাই কখনো। এটা আমি আজকে 33 বছর ফার্স্ট শুনছি এটা বাসকান্দির এই ঘটনাটা, কোনোদিন শুনি নাই এটা। কিন্তু বহুত মানে এটা জঘন্য ছেলে, উচিত বিচার লাগে এটা। আপনি কই দিব বা শিলচর মহোদয়, এসপি মাননীয় মহোদয়ের কাছে আমি বিনম্রভাবে অনুরোধ করছি যে এটার অতি সত্ত্বর মানে এটার আমি বিচার চাই। हाइलाकांदी जिले के आयनाखाल क्षेत्र में राधा रंजन कोहरी के उद्योग से तथा सहयोग से एक स्वास्थ्य मेला कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वास्थ्य मेला के दौरान स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ता, चाय बागान के हस्तीगण तथा दूसरे औरतों की मौजूदगी में कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। स्वास्थ्य शिविर में करीब 400 से भी ज़्यादा लोगों का इलाज किया गया। मुद्दे को लेकर स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ आयनाखाल मंडल के वरिष्ठ कार्यकर्ता राधेश्याम कोहरी ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। आप मंडल प्रेसिडेंट? मेरा नाम राधेश्याम कोहरी, मैं आयनाखाल राजेश्वर मंडल प्रेसिडेंट और टी वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन हम भी हूँ हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट के। आज यहाँ पर चक्षु शिविर हुए। चक्षु शिविर में प्राय करीब 200 आदमी के ट्रीटमेंट का करा हुआ। हाइलाकांदी से, सिलचर से जो आए थे ERC जो मेडिकल डिपार्टमेंट का, वो लोग अच्छे से देखभाल करा। हमारा यहाँ बहुत ही माँ बहन गगलाचौरा, लालामुख, कालाचौरा, बनारपुर तक आदमी आए हैं। आज के मेडिकल टीम जो आए थे उन लोग के हमारा तरफ से अशेष धन्यवाद। और मैं और एक वार्ता देते हैं जे कुछ आज से 15 दिन आगे बागान में बागान पंचायत इलेक्शन हुआ था।
ये जो बागान पंचायत बोलते हैं, वो पंचायत इलेक्शन में सारे बागान के आदमी हमको खूब रिक्वेस्ट करा कि भैया आपको खड़ा होने होगा। वो लोग खड़ा कराए हमको, और सारा बागान मिल के माने ऐसा वोट दिए जो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। सारा आदमी हमको ही वोट दिए। अभी भी मैं बागान प्रेसिडेंट, बागान प्रेसिडेंट। तो मेरा बहुत पद है। तो ये सब भगवान के और आदमी के आशीर्वाद है। मेरा साथ यहाँ मेरा युवा मोर्चा का मंडल प्रेसिडेंट विवेकानंद जी है, और मेरा सामने यहाँ ग्रुप मेंबर इंद्रजीत कुर्मी, 10 नंबर लाला मुंशी का, मेरा ये मंडल बागान सेक्रेटरी राजकुमार कुर्मी, और यहाँ पर मेरा यंग जनरेशन में जो हम लोग के साथ रहते हैं अमित कुर्मी, और यहाँ पर है कृष्णा सतनामी, बहुत पुराना हम लोग का बीजेपी के साथी है गुलाब कालिंदी जी, और बहुत से कार्यकर्ता था। अभी में सब मैंने अपना अपना सुबह 9 बजे से यहाँ जो चक्कू शिविर हुआ सब कोई था, अभी सब कोई चल गए। आप जो मीडिया के हम लोग के यहाँ आए इतने दूर से, हमारा तरफ से आपके अशेष धन्यवाद। भगवान सब कोई मंगल करे, ये बोल के हमारा नमस्कार, जय हिंद। आप गागलाचरा बागान माने हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट, तो आप क्या मंडल प्रेसिडेंट? हाँ, मैं AR मंडल प्रेसिडेंट युवा मोर्चा BJP, और विवेकानंद राय नाम है मेरा। अभी उम्मीदवार माने ये है पहले? हाँ हाँ, अभी तो बोलिए आपका क्या है इसमें? सबसे पहले का प्रचार क्या प्रॉब्लम है, तकलीफ है यहाँ लोगों का पास? आज ये समारोह आए चक्कू शिविर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। आज जो चक्कू शिविर हुआ है उसके लिए मैं हमारे पेरेंट बॉडी मंडल प्रेसिडेंट को धन्यवाद देता हूँ, और सभी हमारे गांव के सभी व्यक्ति वर्ग को धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही सुंदर सुष्ठुवाद में हुआ है आज का प्रोग्राम, और सभी आदमी कोऑपरेट किए हैं हम लोग के साथ, और जो आए हैं टीम उनको भी धन्यवाद देता हूँ। चक्कू शिविर माने क्लब वगैरह या मेडिकल से आया है? माने कौन लोग माने चक्कू शिविर आपका? ये NGO, NGO क्या है? मेडिकल प्राथमिक चिकित्सालय। डॉक्टर कौन डॉक्टर आया है? डॉक्टर आए हैं। क्या नाम है डॉक्टर का? अच्छा, जो वगैरह है, ठीक है। बहुत ही अच्छा हुआ है परफॉर्मेंस। हाँ, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, और सभी हम लोग का गांव के और आसपास के और 2-4 गांव के आदमी यहाँ पर आके ट्रीटमेंट कराए हैं, और सभी को अच्छा से कोऑपरेट किया है। सभी को धन्यवाद। और मैंने अगर मैंने और आगे भी ऐसा कार्यक्रम करने के लिए हाँ, हम लोग हर टाइम वेलकम करते हैं ऐसे कार्यक्रम के लिए। ठीक है, नमस्कार। हाँ, धन्यवाद। लगातार प्रयास के बाद आखिरकार अपने पति की हत्याकांड को अंजाम दिए जाने के बाद दुष्कृतिकारियों को गिरफ्तार का मांग किया है पत्नी ने। यह वारदात बांसकांदी क्षेत्र का है। पिछले दिनों एक युवक की हत्या कर उसकी शव को पेड़ के साथ लटका दिया गया था और कहा गया था कि यह युवक आत्महत्या किया है, लेकिन उनका पत्नी का कहना है कि पिछले कई वर्षों से मेहनत मशक्कत के बाद नए घर बनाने के दौरान आखिरकार जब घर के निर्माण कार्य संपन्न हुआ तो जब वे लोग अपने नए घर में जाने वाले थे, इसी दौरान साजिश रचकर उनके पति का हत्या कर दिया गया। वे लोग बचने के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन कोई भी उनके सहयोग के लिए नहीं आया। पत्नी और पति दोनों की जान बचाने की मांग करते हुए पति गायब हो गया, लेकिन इसी दौरान उसकी हत्या कर मारपीट कर उसकी शव को पेड़ के साथ टांग दिया गया। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वारदात को लेकर पूरे इलाके में नाराजगी का माहौल बना हुआ है।
উঠিয়া কইছন চল আমরা দকুমরি যাই আমি কইছি এই কথা তুমি আমার কিতা লাগেন করা এখন তার আমরা আগর কোনো জোর হইছে এখন তো বিয়া শাদী হয়ে গেছে তাই উঠিয়া কইছন বাউন এখন তুই নেই থাকলে আমার ভাই লিলিয়ে আর তার দিয়ে আমার বাপে মা দুনিয়ায় দৌড়ে থাক পারতা না বুঝছেন আমি কইলাম কেন উঠিয়া কইছন না আমার ভাই আমার টোটালি দেখতে পারেন না বাড়িতে বেলা উঠিয়া কয় তুই আমার সামনে তুই করে যা আর নাহলে আমি তোর বিষ করা মারলিম ওপন তো দুঃখ দিটাও 5 মাস পর্যন্ত তারা ওপন তো দুঃখ দিচ্ছেন টানে আমি উঠিয়া করলাম এখন তো কোনো জনাই বিয়া শাদী হয়ে গেছে এখন তুমি এলা মাত্রা এখানে উঠিয়া কত নুন এখন দুনিলা জোকরাত লাগস দেখা এখন আমার লয়ে এলা সংসার করাত লাগস তোর বান্ধি হিসাবে রাখবা আর নাইলে আমার আর কান বিয়া দিবা টানে বেজান ভোজপুরি করছো আমার চালাইতা করিয়া তাই না আমার আবার কইছো উঠিয়া কইছো আমার বেজান চাপ দিতা আমি তোর কোনো চারি পাল্লা কিন্তু কোথান বিয়া করছি কতদিন থেকে তাই না ওটাই রুকিয়া কইছো আমার মানুষ দিয়ে আমার ভাইয়ে আমার দাদি আমার মা আর আমার বাপে মারবা দেখবে আমার বাঁচাইতে পারতে না আমার মারি ফেলাই দিবা না আল্লাহ যেদিন আর দিন দাদি ধরবা করছে অন্য বেটি ওগুলোকে করিয়া উড়িয়ে আমার লগে লাগেছো ধরবা আমি মাতিছি না তাই তুই মাতিস না তা তো কাইবা মাতিছি না তা ও যে করতো উঠিয়া কইছন তাইরা আমি কুলি বাকি মাত না এক ঘুরাইতাম আর তাই প্রথমত কাগজ বানি লইতাম ও দেখবে আমি আজকের ভিতরে কিতা করি ও এদিন থেকে আমার জামাই আর নাই মরার আগের দিন কইছেন নি যেদিন আর দিন 12টার সময় যেদিন আর দিন 12টার সময় দেখবে আজ কিতা কইছো কইয়া ও এদিন থেকে নাই নাই না তারা মারতো আর কোনকে মারতো না তারা মারতো নাম কে মারছে যে নাম একটা কোন লিলি লিলি আর ও তান ভাই বাবা কোন তালিমুল तान बाप और तान दादी। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कटरा जिले के काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के एक स्कूल में शिक्षक के ऊपर हमले के चलते काटीगुड़ा थाने में दर्ज किया गया FIR। जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किए जाने का किया गया मांग। मणिपुरी साहित्य परिषद के उद्योग से 24 अप्रैल को राजीव भवन में आयोजित होगा 60वां अधिवेशन, तैयारी जोरों पर। डोलू चाय बागान में बोरखोला हवाई अड्डा निर्माण को लेकर श्रमिकों में देखी जा रही विक्षोभ की स्थिति दिन दिन बढ़ रही है। आंदोलन की वारदात। सोनाई विधानसभा केंद्र के कचुदरम स्वास्थ्य केंद्र में हैरानी के शिकार हो रहे हैं दूर दराज से आए हिताधिकारी। स्वास्थ्य संचालन परिसेवा के नाम पर झेलनी पड़ रही है परेशानी। शेरजी के बंग भवन में संपन्न हुआ दिल्ली पब्लिक स्कूल का चौथा प्रतिष्ठा दिवस। शिक्षा की मान उन्नयन में विशेष भूमिका पालन कर रहा है DPS, कहा प्रमुख अतिथि DIG कंकन ज्योति सैकिया। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।